Good morning mga kasibya, kabuntagon sa adlaw nga Monday, December 14, 2020. Mga kasibya, live na bata sa atong tulumanon sa June PEREZ KAPARES, live na. Okay. So we're live na karong mga orasa sa atong SibyaTV. Mga kasibya. We're live on Facebook page, YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope, o sa atong kining LinkedIn page, mga kasibya. No? Kunya karong buntaga, doon ako'y ipabati ninyo nga kaliwa niya sa bitaw rong kabalaka ng gobyerno sa Pilipinas, no? Daw sa di yun andam, no? Sa kining pagpahigayon mga kapamilya, mga kasibya, sa bakuna na, no? Bakuna na mga kasibya sa batok COVID-19, no? O kining Council of Asian Liberals and Democrats, no, o sa Friedrich Naumann Foundation for Freedom, ni host atong nakalabay mga adlaw, no, sa usa ka online forum. Pero ang ilang topic mga kasibya is giunsa sa Taiwan sa pag-contain sa twin pandemic sa COVID-19 ug ang pagkatap sa disinformation. Unya ang main speaker ani mga forum mao gyud mismo ang Taiwan Digital Minister kani si Audrey Tang. Kis ato ang murag nahog digital minister diri sa ato kinsa man kaning DICT. Which gringo hunasan mo ipangu. I don't know unsa ka takos ni gringo hunasan kung maghisgo tag bahig digital or bahig information communication sa technology. Kay ang Taiwan sa atong nahibaw-an, no, pwedeng gamaya ang kaso, no? Wa mo sabi tawagan ng sabi saktong tawagan na wa makabuylo ang gidaghanon sa kining ilang kaso sa COVID-19. Unya usas gibutyag aning digital minister sa Taiwan nga si Audrey Tang, no? Mo forum kaya pala, no? Webinar kaya pala, it can be done, no? Tulo ka F ilang gisagop dito, no? Tulo ka F: fast, fair, unya fun, no? Bulagway ni sila nga tuwa ka mga pillars sa social innovation na mo'y nakatabang sa Taiwan sa pagbatok sa COVID-19 ug sa disinformation. So diri sa tua, kutob ra murag sa ako tanaw, kutob ra ta aning sulob og face mask, sulob og face shield, social distancing, hugas kamot. Di ba? Amoy gibutyag ani ni Tang ang ilang model, no? So fast, fair, and fun. Tulo ka F mga kasibya, no? Ang fast naglatid ni sa ilang gihulagway nga quick use of collective intelligence. Kay matod pa ni Tang sa dihang ang kantong doktor dito sa Wuhan, katong taong doktor nga namatay bitaw nga mo'y nibutyag mga kasibya, kalabot atong iyang gihulagway nga 7 years SARS cases inaagi ni sa social media, no?
gituki dayon ni mga kasibya sa mga forum, sa mga tinunan o sa ubang sektor dito sa Taiwan. Kasi Taiwan sa good, daghang batan-on dito. In fact, mga nanguho dito sa mga protesta kang murag pagpigot nila sa China, mga batan-on dito mo ni ano, mga mo ni maoy ni himo sa pagpangu sa mga protesta, no? Moy ni himo sa lakang atong maong higayon. In fact, daghang mga batanon na to gipang kuan, gipang tanggong, gipang dakop, no? Hasta sa dito sungkong, no? Maura-ura sila sa sitwasyon sa Hong Kong mga kasibya, no? Na matod pa nining Minister Audrey Tang nga tungod sa bao nga mga forum nga diin gipasiugdahan sa mga tinunan or gipanguluhan sa mga tinunan aton higayuna, no? Extensive kaayo ang ilang diskusyon, no? Ilang gisusi kung katong mao nga pahimangno, matawag ba to nga lehitimo nga pahimangno, legit warning na, no? Mutuo mo sa diyang gi butyag to o natuki na to sa mga tinunan, no? Pagkasunod adlaw nga gituki ni nila mga kasibya, hibaw mo silang gihimo. Ilang gisusi ang kabalayan, nag-house to house inspection dayon mga kasibya ang mga tinugyanan sa Taiwan sa mga kabalayan, pagsusi kung dihang maong balay, wa ba dihay mga pasahero nga gikan sa Wuhan? Matid ko ang diferensya ni sa tuan. Ha? Unya makatandi kita ba sa gihimo nga aksyon aron pagpakgang, pagkontrolar nga dili mo katap ang COVID-19. Kay pila na atong pila na atong kaso ron mga kasibya? Dulaan na sa 450,000 cases, no? Gahapon kapi na sa 1,000 cases mga kasibya ang gidaghanon bag-ong kaso sa kining COVID-19 mga kasibya. Kibang biplay as of December 11, kibang biplay ray kasos Taiwan? 724 ka mga COVID-19 cases. 590 ani naka-recover na. Sa to pa 724 minus 590, pila man na? 124 plus 10, 124 plus 10, 134 ang mga active cases. Pero kuhaan pa na mga kasibya sa 7 nga patay, so 127 ang ilang active cases. 127 active cases. 7 ray patay. Nya ila dayon ning kay awa ha. Ang unang kaso gi-report dito sa Taiwan sa COVID-19 January 21. So sa mga buwan, ang Taiwan mituko dayon sa Center for Epidemic Command Center o CECC. No? Diin ang gobyerno nisugod sa pagpanawat og mga tawag, no? Toll-free number, long distance kag unsa, no? Diin ilang gihimo nga sentro aron ang mga tao makasaw maka-share, no, sa ilang panghuna-una unsaon pagpakgang ang mao nga kining epidemic pa ni primero kuan ni sa tumbuhan nga tawag ni sa WHO nga pandemic mga kasibya, no? So ang CECC ipatuman og mga prevention measures samtang ang Taiwan government dali kayo nga nipatuman sa travel restrictions o protocol sa mga high risk
travelers. Unya ang second pillar mao ni ang fairness ug ang ikato ang kining fun mga Sibya. Dito day sa side sa fun, sa habig sa fun na kining pillar nila sa ilang digital media. Doon na sila gihimo dito mga kasibya nga kanang murag sa ni sa tawag ani kaning sabay pare kanang mga pareha mascot doon na sila gihimo mascot no adili mascot tinud-an ay gyud nga murag model bitaw siya no model siya no ang kining fun nila nga side pag kuanis mga tao pagpakalma ba no pagpa sabay tawag na pagpa kita nila nga di taangay nga mahadlok sa virus niya doon ay humor mo na gitaw na humor mga kasibya no humor ang maong gihimo nila so sana pinaagi atong iro doon na sila iro mga kasibya nga tinud-an na yun nga iro no nga gitawag lang spokesdog dili mo ra magita ka huna-huna aning kuan na no wata ka huna-hunaan mao nga lakang bitaw mga kasibya no para nakuha gyud kini bitaw mga wa diri wa didto ba no wa diri wa didto unta nga kanang mga lakang mga out of the box nga lakang bitaw mga kasibya alang sa pagpakgang pag pahigayon mga kasibya sa kining preventive measures batok sa COVID-19 no so ato ni paminawon karon kabahin aning maong ako na nadapit akong pagtagad ani mo na nga ni kuan ni ano bitaw na kanang ni ako ning gi kuan yun ako ning gi sana gihimo ni mga kasibya alang sa pagpaminawon aron paminawon nato no ang kining kuan maong tempa ha so unti na ako pagkuan kadiyo siya di mao pa ulit kan mao da ay naman to adara sus dara di ako lang ning laktaw gamay ha ang maong kining video no ang maong nga video mga kasibya no sa maong higayon no akong tanawon ha murag mao ni okay so atong i-play ron ha ato ipabati ninyo ang kining maong video na ni adto ning niaging Friday I think no? The country is one of the most successful country comes to containing the pandemic but also the infodemic. So I'm very, very happy and I'm very grateful to Minister Audrey Tang for her being here, the Digital Minister of Taiwan. But I'm also very much looking forward to the panel discussion. We have Congresswoman Stella Kimbo here. Thank you so much for joining. We have the Editor-in-Chief from Philstar, Camille Diola, and Dr. Noel Bernardo. So I think that it's really a great group to sort of tease out how Taiwan was so successful, but also to see on how that can be applied in another setting. Last but not least, I would very much like to thank CALT and CLZ and all these people who were working really, really hard behind the scenes in making this happen. I was actually part of a discussion, a chat group where
so many people were so active and so full of energy, and I would like to thank all of them for making this great event happen. Very much looking forward to the discussion. Thank you so much for organizing. Wishing us all lots of success. Thank you very much, Mr. Heinze. Our forum features a very important person who has been key to the success of the Taiwan model. We have also invited, as Mr. Heinze pointed out, distinguished speakers, representatives of different sectors, to respond to the main speaker. But before we listen to them, we'd like to show you some clips from the keynote address of President Tsai Ing-wen, which she gave last November 23 at the 13th General Assembly of the Council of Asian Liberals and Democrats. Ato siya nag-iabante gamay, ha? In this press conference, including Minister Chen Shizhong wore pink medical mask. Minister Chen even said that Pink Panther was his childhood hero. And so the boy suddenly became the most hit boy in class, for only he has the color that the heroes wear. And si Mr. Audrey Tang and so this fast iteration through collective intelligence made, of course, mask now a fashion item, so that there's any number of colors to pick from. But of course, I really like pink. The other pillar is the fairness. So when we're rationing out the masks at the beginning, we deliberately chose the pharmacies that are already trusted by the community. And we designed the mask rationing to exactly follow the procedure of getting refillable prescriptions. That is to say, you take your national health card, whether you're a resident or whether you're a citizen, it's all fine because it covers 99.99% of people in Taiwan, and the nearby pharmacy will be able then to dispense the weekly, now bi-weekly quota of MOPS. Now, civic technologist in Tainan, the name is Howard Wu Zhangwei, developed this visualization so that people queuing in line can actually see the person queuing before them and discover that they have indeed took, for example, nowadays is 10 per 2 weeks for children's masks. So soon as they finish the queuing, people queuing after them will be able to check on their phone using this map. That's exactly how many masks are being purchased. And even for people with seeing difficulties, voice assistants, chatbots, and so on, more than 100 different tools were available. And this relies on us trusting the citizens with open data, in particular, data that's updated every 30 seconds, or in other words, open API. If we update only every 1 day, then it's not a participatory accountability mechanism. But because we update every 30 seconds, it becomes a essentially distributed ledger, so that more than 100 different developers can keep us honest. When we're ramping up production from 2 million a day to 20 million a day, for example, everybody can hold us to account as for whether it gets equal distribution on the rural and urban areas. There's a member of the parliament, Gao Hong'an is the name. She was the VP of Data Analytics in Foxconn Group, so knows something about data, understatement. And she looked at this and worked with the OpenStreetMap community and then interpolated Minister Chen Shizhong saying, you know, it looks fair on the map if you look only for the distance. However, in the rural areas, people have to spend hours to get into the nearby pharmacy. So what's equal on distance is not true equity when it comes to the time spent. So by zooming out the map, she showed it to the public hearing, to the interpellation, and Minister Chen didn't defend the policy at all. Minister Chen just said, legislator teach us. And the very next day, we started co-creation so everybody can then pick up the medical mask from nearby convenience stores 24 hours a day. So MP Gao said, yesterday's interpellation became tomorrow's innovation.
And I think this is a beautiful testament to social innovation. Finally, our counter-infodemic strategy called humor over rumor is also quite notable. You see, disinformation that travels on outrage banks on the idea that on the more antisocial corners of social media, people who get enraged did not check the facts and will indeed share to, on average, more than one person. So the R value will be above 1. So how do we combat this virus of the mind? Well, this was vaccine of the mind. Turns out joy, humor, is a very effective vaccine. So instead of enraging people, the CECC's spokes dog is an actual dog, a Shiba Inu. The name is Zongchai. Basically shared this message to you saying, why wear a mask? The mask is there to prevent your own face from your own unwashed hand. Now, this is a very carefully designed message. It appeals to rational self-interest. It doesn't attack anyone. It doesn't create, for example, age differences. It doesn't emphasize occupation differences. It doesn't say that you have to respect the elderly or other people. It simply says, there's virus on the surface, right? So if you wear a mask, it's less likely that you will touch your face, until you wash your hands properly with soap. And this is the message with the highest R value. And it's also kind of fun looking at this dog. And also when we introduce physical distancing, we say, indoor, please keep 3 Shiba Inus away from one another. That's 1.5 meters. Or wear a mask. Outdoor, keep 2 Shiba Inus away. And these are free of copyright. Anyone can remix it, translate it into all sorts of different languages. Remember to cover your mouth and nose with sneezing, things like that. And so everything points toward the same direction, which is humor over rumor. Of course, how would we know that which disinformation campaign would have an R value of above 1? Well, we use the same idea from epidemiology. So when Dr. Tsai Ing-wen introduced the values of Taiwan, very importantly, we don't see democracy as a showdown between opposing ideas. Rather, we see it as a conversation between various ideas. So the idea of administrative takedown is antithetical to democracy. And it will only create more division among the people who have been taken down by administration or the people that have not. Indeed, this is my office, by the way. The Social Innovation Lab is designed so that everybody can join with people who have different viewpoints and then just enjoy a conversation based on what we call listening at scale technologies. So by focusing our energy on this AI moderated conversation, we make sure that the pro-social part of social media gets more people's energy rather than an anti-social part. So we've used this tool called PEREZ. It's a free software tool to conduct digital dialogue with the AIT, the de facto US embassy, on counter-coronavirus methods without harming the human rights. We have used it to deliberate. This conversation is about UberX, about how to balance the right for the taxi professional drivers as well as the innovators in the platform economy scene. And the most important thing is that in the K-12 education curriculum, we teach not media literacy, but media competence. We say that the primary schoolers, many of them actually have more Instagram followers than I do, all enjoy broadband as a human right anyway. So they are media too. Instead of media literacy, which is about consuming media, media competence is about producing facts using journalistic standards. And then we can get people's feelings in policy making. And then the best idea that take care of people's feelings will triumph and become what we call rough consensus. So in the UberX case, there was a sharing that says, we feel that passenger liability insurance is the most important thing. Now you may agree, which brings you closer to me, or you may disagree, which brings you farther away from me, or you may pass. But there is no reply button. Without the reply button, there is no room for trolls to grow. And this is how we get the rough consensus. After 3 weeks of online deliberation, we always find a topic having maybe 5 ideological divisive statements. But if you only look at the antisocial corners of social media, that's all you see, because these are clickbait. However, in the pro-social environment, we do see that most people agree with most of each other on most of the things, most of the time. And that becomes the counter-disinformation vaccine.
because once we share it in a truly humorous way, people do understand there are common values despite our different positions that can bring the society forward. And so this is how we, instead of the showdown between opposing values, bring together a conversation of a diversity of values. So in conclusion, this is my job description actually. 4 years ago when I became the digital minister, the HR department said, Minister, Taiwan have never had a digital minister. So what's the digital minister's job? And I'm like, okay, last year in 2015, the UN global goals has just been ratified. So of the 17 goals, my focus is on 1718, reliable data, 1717, effective partnerships, and 1716, open innovation. And they said, this is so new. We don't have it memorized. The Taiwanese citizens doesn't have the SDGs memorized. So you have to write in plain text. So I translated these 3 goals to my job description as a prayer, which I would conclude my talk with. It goes like this. When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that the singularity is near, let's always remember the plurality is here. Thank you for listening. Thank you very much, Minister Tang. There's a lot to unpack there. We're running a bit ahead of schedule, which is good because we can have more time for the Q&A. Let me just ask a very quick question before I call on the panelists. It seems like you have this entire package all ready to go from the first day of the coronavirus crisis. How did you reach that stage? Was this informed in part, as I understand, by your previous experience as a country dealing with SARS? And how did you evolve from that? That's a great question. Thank you. Indeed, we had a societal inoculation of sorts in 2003 when we had to, for example, barricade an entire hospital unannounced. For example, the central government was saying very different things from the municipal governments. People were panic buying N95 masks. I can go on. And so we do understand what the rest of the world is currently going through because we had that bad in 2003. Now, in 2004, the Constitutional Court says, all these lockdowns, they are barely constitutional. It would have been unconstitutional if we had a foresight of getting an actual act, the Communicable Disease Act, together. So the Constitutional Court charged the legislature to design a system such as the CECC, including the toll-free numbers, the quarantine rules, and all that, making sure that we do not collect new data in the name of pandemic, in a time of pandemic, because it has been deliberated. And also the universal health care, the IC card. In 2003, it was only being piloted on the Penghu Island, the Pescadores Island. On the other hand, the main Taiwan island and other islands did not have an IC card. And it's kind of like A/B testing, because having an IC card in Penghu made Penghu's case actually much more easy to manage than the mainland Taiwan back in 2003. So after 2004, we started rolling out the health cards all across Taiwan. And this made Taiwan one of the very few jurisdictions where it's actually cheaper to take your IC card to the pharmacy to get a mask, and then take the same IC card to a nearby clinic to get a diagnosis than it is to get a test in other jurisdictions. And so people who have any symptoms, not just COVID, is now encouraged to report themselves because they understand it will not incur financial or social stigma or burden. And this is, again, one of the very important things, getting the all-of-society approach, the Taiwan model, and countering the pandemic. Thank you. Societal inoculation, I think that's another term we should study well. Okay, let's hear from our distinguished panel of reactors. Let me first call on Congresswoman Stella Kimbo. She is representative of the 2nd District of Marikina City and Assistant Minority Leader of the 18th Congress of the Philippines. In 2016, she was Commissioner of the Philippine. She was appointed Commissioner of the Philippine Competition Commission, where she served for 3 years.
From 2011 to 2013, she was a Prince Claus Professorial Chairholder at Erasmus University of Rotterdam in the Netherlands. She has 4 degrees in economics. She obtained her her BS in economics summa cum laude, her MA in economics, and a PhD in economics from the University of the Philippines, and then an MA in economics for competition policy with distinction from King's College London. She did her postdoctoral fellowship at the Population Studies and Training Center in Brown University. Ladies and gentlemen, Congresswoman Kimbo. Hi, John. I'm not sure what the format is, but I have a short prepared statement. Is it okay if I read that? Yes, please. All right. Okay, but before I do that, I'm very honored to be part of this forum with Minister Tang, of course, Senator Kiko, you, of course, John, Noel, Camille, and the rest of you. So thanks for the invite. And as I give my response to Minister Tang's talk, I will wear my hat as health economist. So I will talk about what I consider as information failures in the context of the pandemic. So I'll try to marry the two topics, COVID-19, pandemic, and infodemic. So for context, compared to our ASEAN neighbors, the Philippines isn't doing too well. Maybe that's an understatement in the fight against COVID. Until Malaysia, Indonesia, and Myanmar overtook us last month, the Philippines was consistently in the top 2 in terms of number of active cases per population. We also continue to have the highest number of COVID deaths per population in the ASEAN region. So while waiting for the vaccine to arrive in the Philippines, we are reminded this morning by Minister Tang that we can indeed fight the spread of the virus through information. Accurate information disseminated in a timely manner and communicated in a fun way that compels people to action is a temporary solution to the pandemic. My assessment is that the Philippines is not doing too well with COVID information management, from collection of data to analysis and to communicating these to the public. And let me give you 8 examples. First, the DOH provides daily updates on the number of cases, but the way the department reports cases has changed over time, reducing the comparability of data points. During the first few months, the DOH reported total cumulative cases daily. Because of non-uniform delays in reporting, however, total cases would sometimes spike, causing undue panic among the public. Hence, the DOH began reporting new cases, distinguishing between freshly reported versus cases that were reported with a delay. The problem with having this distinction is that when new cases are relatively low in successive days, one wonders whether new cases are truly low or whether cases with delayed reporting have just piled up. And in the last couple of months, they have removed this distinction and now only report daily new cases. Second, in July, the DOH reported that our case doubling time has lengthened to 8.2 days from 5.5 days in May, and therefore the Philippines could now afford to ease restrictions on movement. Well, I'd like to point out 3 things. First, the number of cases did not double in 8.2 days at the time, but rather 22 days, and it's easy to count that. Second, case doubling time had actually shortened from 31 days in May. Third, a case doubling time of about 8 days is certainly not good news, and if the case doubling time were indeed 8 days, this should not have triggered the lifting of strict lockdowns. Third point, the number of available hospital beds is reported on a national level, which masks huge disparities at the subnational level. Metro Manila is among the hardest hit regions, and there were periods when there were actually no more hospital beds available in some cities in Metro Manila, yet the national figures that were highlighted, reported to the public, suggested otherwise. The problem here is that the people could be less careful than they ought to be, at least in deciding on how restricted their activities should be. Fourth, the positivity rate is only reported cumulatively. That means all positive cases divided by all tests conducted. This masks important variations over time. In July, for example, the DOH was assuring everyone that the positivity rate was manageable at 8%, despite the recent relaxing of restrictions, when at the time the weekly positivity rate had actually spiked to about 13%. Fifth,
Contact tracing begins with complete reporting of basic information, including the place of residence of the COVID-positive individual. For several months on a daily basis, about 10 to 15% of all cases did not have a reported city of residence. So it would be virtually impossible to do contact tracing for 10 to 15% of all cases. And the standard that we had adopted for contact tracing is 37 contacts per case. And this is based on our success in the city of Baguio. But we consistently do not meet this standard. Sixth, clearly it is impossible to do proper contact tracing manually. Yet we have not adopted a standard contact tracing app. Different cities or municipalities having different systems, whether manual or digital. This means it is virtually impossible to trace movement across cities. Number 7, overall, there is a lack of clarity on the lockdown. There are 4 levels of lockdown. There's the enhanced community quarantine or ECQ. There's the modified enhanced community quarantine or MECQ. There's a general community quarantine or GCQ. And finally, the modified general community quarantine or MGCQ. The rather complex acronyms make it very difficult for anyone to master which is stricter than what. Why can't we just number them from 1 to 4 like the way we do for typhoon signals? The status of lockdowns change every 2 weeks. The restrictions under each type frequently change. Why can't we adopt a system where lockdown levels are automatically triggered by the number of new cases or some other epidemiological measure as how it is in other countries? 8, we do not have a national ID system. So looking for people, whether it's for purposes of tracing COVID positives or providing social amelioration, is just tremendously difficult. So my take is that all of these information failures are born out of weaknesses in government structures that have been there for so long, but which we had failed to address. And certainly this pandemic is a wake-up call. We need to undertake certain reforms, and I have 3 on my list. First, the Department of Health must undertake capacity building to ensure that they have the in-house capacity to collect, encode, store, analyze, report, and communicate data. Currently, the DOH relies on external experts, but appears to have difficulty vetting advice from the outsiders. A specific recommendation from my end, and I have filed a bill for this, is the creation of a health economics unit within the DOH that will be tasked with data management. It urgently needs to create and cultivate a culture of evidence-based policymaking. Number 2, we need a digital transformation in government. We need government to shift to digital platforms, including for payments or provisions under social protection programs, monitoring of government programs, and regulatory processes for businesses. This requires legislation that will ensure the provision of digital infrastructure. We need more competition in the telco sector. We need Congress to pass the Open Access Bill, which facilitates entry of small service providers. We urgently need to implement a national ID system. Congress has passed the necessary legislation, but the executive has to roll this out. And then, of course, learning from Minister Tang, using a digital solution to assess dissent is something that we can adopt from the Taiwan model. This way, we can assess willingness of the population to dance with the virus. So that way, we can better manage the so-called health and economy trade-off. Third, mechanisms to promote interlocal coordination needs to be adopted. If 2 cities in Metro Manila can have their own contact tracing apps, why can't the 15 others do the same? More importantly, why can't they choose to adopt a single app or at least compatible apps so the systems can be linked? What I found helpful amidst the quagmire of information were the efforts of family and friends to share whatever information they personally found useful, whether in the local or global context. COVID information sparks a lot of interest, and it was the comments and discussions around this shared information that served as a vetting mechanism for me. So in a way, I got a lot of help from social media. But I think this worked well for me because I also painstakingly downloaded the DOH data on a daily basis, and I actually did my own econometric analysis on that data.
So I had a statistical handle on some of the data imperfections. But nonetheless, the qualitative information I gathered from social media was a useful filter. So it is in this respect, I think that the academe can play an important role. When government seems to have below par performance with respect to information management, the academe must step in and fill the gap. In the end, we all must come to realize that both the fights against the pandemic and the infodemic must be shared by all sectors of society. Thanks, John. Moto si Kongresista kining Stella Kimbo, mga kapamilya. Sunod nga mo tuki ani mo si Camille Diola, no, ang editor-in-chief online sa Philippine Star ato ni paminaw. The pandemic looked like they were from those trying to profit from miracle magic cures or traffic to content alleging conspiracy theories. Many of them were digital traps meant to steal personal data, including credit card information from whoever finds his way there. And Filipinos fell for some of these to the point that we had to put out posts telling them not to subscribe to this post or not to click this link. Or we also had to actively delete some comments on our social media pages. Thousands of new websites sprung up across the globe. Many of them are also tailor-fit to address the Filipino audience. There was also misrepresentation. Emails or personal messages were made to look like they came from government or international health organization. And then there came a kind of messaging that attempts to dislodge what seems like prevailing perceptions in favor of one government or political actors. Many of them framed so as to cover up policy failures. My video keep on. Okay. Yeah, I mean, some of these messaging was to cover up policy failures, the origin of the virus, or shift the blame to opposing camps or some other circumstance. Both in Philippines and Taiwan experienced this deluge. Social media giants, I believe, did what they could to immediately remove posts, but they proved torrential, and many of these found their ways to closed messenger networks, undetected and unflagged. But people still shared them with other people without detection from our own fact-checking efforts. .com, we saw such posts below, false claims below our reporting, our comment section, responses to links, language. And it is impressive how quickly the Taiwanese government responded to concerns from the grassroots using technology. And I myself would feel a bit embarrassed if I was given a purple mask. As it's a color I prefer not being seen in, but if our health workers wore one, I'd be proud to wear one too. And this humor over rumor tactic is something I was revealed to hear about, a successful case study of it. Data provided to us, statements, government reports provided to us on a day-to-day basis had holes. Much of it fell through the cracks. And many of our questions to government went unanswered or were met with sarcasm. But Batanes remains without any active confirmed COVID-19 case as of today. Ladies and gentlemen, Dr. Bernardo. Kay sunod mga kasibya Good morning, si everyone. Dr. So, Noel just to Bernardo, clarify, sana we siya sa had another case this morning Dr. from our to the internal Barrios. residents to our province. So, we have one active case as of 8 a.m. this morning. But before I start, I would just like to thank everyone for this opportunity to be part of this forum. As a frontline health worker from the farthest and smallest communities in the Philippines, this is a very enriching experience for me. So, thank you for giving us this platform. On behalf of our island province, Dios Mamahes Jinyo Atabu. So
With this forum and also our experience in responding to our current pandemic, we hope that we were able to validate that health is multifactorial, it cannot exist in a vacuum, and that access to information is a major determinant of our health. As someone who is operating at the community and grassroots level, I would just like to manifest that information is not just for scientific and evidence-based decision making. In times of hardship, uncertainty, and fear, access to information keeps our community afloat by being a channel for solidarity, support, guidance, and empathy. Batanes is the smallest province in the Philippines, as you all know. We are also one of the most isolated, the farthest, and we have the poorest, I think, some of the poorest communities in the country. Sick. I mean, it's one of the oldest in the medical field. As doctors, we are always told that prevention will always be better than cure. So when we heard about this coronavirus back in January, even without the orders from the national government, we already started putting up border controls. Despite our circumstances as a province, we take pride in having one of the highest literacy rate in the country. Area in the Philippines, but no, I think this is a product of all the efforts that the community and our leaders have been taking since the start of this pandemic last January. So health pandemic response at the community level rests on the premise that all people are equal and with basic rights that must be protected, with communities that are well informed about the situation, and that our health services are inclusive, accessible, and responsive. So when we have key decision makers and frontliners who trample on these rights and freedoms, who deny us of our opportunity to air our concerns and contribute to the operations. And when we have leaders who always keep us in the dark by not providing timely, accurate, and relevant information, we are missing the chance to better respond to this pandemic and achieve uncompromised consultations, maximum participation, and inclusive representation in all levels of our COVID-19 operations. So now we have about 22 minutes for our Q&A. I would like to start by asking Minister Tang to respond to the three responses to his talk. Filipino is not a highly tonal language, but there are other ways to pronounce the title of our forum. I can't help but think that based on what we've heard from Congresswoman Stella, from Ms. Camille, and from Dr. Noel, that one way of pronouncing this is also kaya pala, meaning so that's why we're in this mess. Dr. Noel talked about isolation, poverty, loss of trust. Ms. Camille talked about digital traps and access to information, and especially Congresswoman Stella walked us through at least 8 different aspects of an information quagmire. But the presidential spokesperson says that, in fact, the Philippine government is 10 steps ahead. Minister Tang, given this, how can we apply the Taiwan model if we do not, in fact, have the government leading us the way your government is leading us? If we do not have a whole of society approach, how can we still apply the most important principles of the Taiwan model? Well, the Taiwan model, I often call it the people-public-private partnership. That is to say, the social sector always takes the lead. Even in Taiwan, I'm not pretending that these social innovations are my idea. These are the ideas of the social innovators. Like you, we also had our moments of difficulties tackling disinformation, especially intentionals. In Taiwan, we have a legal definition of disinformation. It must be intentional untruths that cause public harm. And how do you ensure that only the disinformation that intentionally causes harm is teased from, triaged from the merely misinformed or even like legitimate whistleblowing, like the work of Dr. Li Wenliang? Well, the social sector, the independent journalists, as well as the civic society organization that works with these journalists,
must do this. And so just in the chat box, I shared the work of cofacts.org, which is Taiwan's G0V-Gov0 initiative, working on the counter disinformation by having this end-to-end encrypted channel called Line, and developing a bot that anyone can forward something they suspect is scam or disinformation to the bot. And we'll not only publish it, but we'll analyze its basic transmission value. Be structures and the other would be processes, right? So in this case, if you want to understand the outcome, which is maybe the COVID situation, right? We need let's assess the structures in place, meaning the technology and the skills, and then the processes, right? So clearly there are problems with the structures or problems with the processes, and of course it's an emergency situation now. What do we do? So I agree that if technology is not available, skills are not available in the public sector, then we need to partner with the private sector. So at the start of the lockdowns, in fact, they were sidelined. But the social factors, social initiatives are something that I think we can also start doing ahead. Think about them, mobilize these different sectors for the vaccine campaign that is to come. To share that Batanes is composed of much of our population is part of the Ivatan indigenous group. So they're part of a tribe. Although they do not have a solid social structure as of now, they take pride in being Ivatans. And this has been a very crucial factor in how we operate, because indigenous groups are able to rally their community to a certain goal. So for example, when we want to decide whether we want to continue the lockdown or not, the elders of the different tribes have unanimously decided to protect the health of our people. So there was no hesitation on part of the government to continue our lockdown restrictions, to continue our operations, and so I think the government cannot exist on its own. Congresswoman. We have 11 minutes left in our Q&A. I have one more question, but before that, I'd like to refer you to the chat room. In case you haven't yet read it, Dr. Noel, there are expressions of solidarity you being a doctor to the barrios. Mabuhay ka, Dr. Noel. And also, I would like to read some of the answers of Minister Tang, because this might not come out on Facebook Live. There was a question from Facebook. Are there apps or programs that Taiwan is using that we can use here in the Philippines? And Minister Tang has been very helpful. Your work, and then I'd like to ask the others to respond. Sure. So the main point of humor over rumor is to culture jam the conspiracy theory, so that it uses the same stem of outrage energy from the conspiracy theory, but instead of directing it to revenge or discrimination, which are the toxic antisocial outlets of outrage, we direct it into creative outrage, that is to say humor. And because it uses the same stem, you can think of the same RNA strand of the hot emotions. It is very effective if it's in the same news cycle. And this is very important, because if you wait until the next day to share it, then people's main association after a night's sleep has already been established, and the long-term association of that particular phrase will be antisocial. But if, on average, each of our ministry now roll out such culture jams within 1 hour, and we have this 222 rule that says it must be responded within 2 hours max, with 2 pictures, and then 200 characters or less that fits on one single screen. So for example, there was a popular rumor before the pandemic that says you'll be fined 1 million for repeated hair perming within a week. Now, within an hour, our premier head of cabinet wrote out this meme, and that says it's not true. And then with his young version of himself, his young photo,
that says, I may be bald now, but I will not punish people with hair because I was once with hair, you know. And then a fine print that says, well, we've actually introduced a labeling requirement for hair products that takes effect 2021. That's the clarification. Now the punchline, the premier, as he looks out, saying with a hair blower, saying, if you perm your hair many times a week, your bank account will not be damaged, but your hair will be damaged. Just look at me now for what will happen to your hair. So this kind of humor is self-deprecating, and also it doesn't attack anyone. However, it's hilarious. It's truly hilarious. And so within the same day, this went viral. And if you search for perming hair fine or whatever, you always see this instead of the original conspiracy theory. Your neighbors and your family. In other words, it's an act of patriotism in a sense. It's a serious topic, but if you say it in a funny way, I'm sure that's really going to be patok for Filipinos. So I really think we should learn from Taiwan and use humor. From how he communicates is how simple it is. Like, of course, some of his statements are ridiculous. Like when he's asked what he's going to do. For example, earlier this year, we already forgot about that incident. Earlier this year, we had the Taal volcano erupted, and when he was asked what he'd do with it, he'd say, "Sorry for this," but he said he'd urinate on the volcano. And then when he was asked what we'll do about COVID-19, he just said, "Just wear masks. You can't do anything about it." Of course, from the media, from policymakers, these statements from the president, which are supposedly policy, are quite elementary, simplistic, and they also misrepresent the real facts that are happening. It makes us demand less of government. But if that will translate effectively at the national level. But at the local level, it's really one of the best strategies that we have. Philippines, I believe, has a really major problem in terms of risk and information communication. For example, the DOH has been using the bida ang solusyon concept ever since this pandemic started. I'm a doctor, I'm a frontline health worker, but even up till now, I'm not 100% sure about that acronym. I can't even recall some of the letters. But they've been using it since this pandemic started. They should have evaluated it 2 to 3 months after implementing it, but still, we're still using it. And it's not effective. So we have to start a major overhaul on how we manage our communication. As well as a Q spoke stock, which not only works online, but also works in posters. And so going analog, I think this is very important, not just digital. Thank you very much. At this point, it's time to bring our very interesting, very instructive forum to a close. I'd like to call on the chair of the Council of Asian Liberals and Democrats and the president of the Liberal Party of the Philippines, Senator Francis Kiko Pangilinan. Thank you, John. Good morning, everyone. To Minister Audrey Tan, good morning, and thank you for your, I would describe over and above the call of duty responses to this webinar. During CALD's 13th General Assembly, we tackled the safety and integrity of elections and other political processes from creeping authoritarianism and disinformation. Our keynote speaker, as mentioned earlier, was Taiwan President Tsai, and she said, timeliness and transparency are key to effective defense against disinformation. A strong, confident democracy combined with informed citizenry is its best defense. Close of quote. Today, we learned firsthand from our esteemed guest, Taiwan Digital Minister Audrey Tang, how Taiwan was able to face both the pandemic and the infodemic by using what is called the Taiwan model, a cooperative effort between the government, multi-sectoral groups such as the private sector, tech firms, and civil society. The strategy of fast, fair, and fun is instructive in ensuring a genuine
and effective all-of-society approach. Humor as a strong antidote against disinformation, or humor over rumor. The appeal to rational self-interest, quite interesting and quite instructive. Not only was its government responsive to the needs of its citizens and to the challenges brought about by digitalization, Taiwan was also able to nurture a vibrant civil society that actively engages in governance. Its participative democracy, where citizens' participation in governance not only ends in voting during elections, but also woven in their everyday life. The phrase, yesterday's interpellation is today's innovation, resonates well, I'm sure, with Congresswoman Kimbo and myself being legislators. And indeed, in the last several months, our interpellations in Congress have led to changes, reforms, and interventions in the executive department. The all-of-society approach remains a challenge for many democracies. While our civil society remains vibrant, there often seems to be a disconnect between their needs and what government offers. Restlessness and dissatisfaction stems from government's inability to respond and to adapt to its citizens. And the Taiwan model, again, has provided a roadmap as to how to actively engage citizens in policy formulation. This climate of uncertainty will be set aside precisely because of this active, strengthened engagement between government, between civil society, and the citizens. It will also be key in addressing disinformation. In the face of the COVID-19 pandemic, disinformation literally became a matter of life and death. Government with authoritarian leaders, leaders who promote iron fist policies, authoritarian measures, lies and discord. Philippines, Russia, Brazil have fared poorly in the control of the disease, while those with vibrant democratic leaders like Taiwan, South Korea, and New Zealand have succeeded. Taiwan's response tells us that a government committed to fighting the disinformation with the truth can succeed in upholding both the truth and the welfare of its citizens. Kadiyot ha, kay medyo ni murnuwa na kuan da, naundag kadiyot siya ha. Pero anyway, panumoy naman hinoon to sa kuan, no? Panumoy naman to sa kining forum, no? Sa katong webinar forum mga kasibya. Pero nakuha na nato, so nakuha ang diferensya no? Sa kini bitaw gihimo sa Taiwan from that time nga ni kuha na di ulbo di sugod na og ulbo ang kining pandemic o ang COVID-19 epidemic pa ni adto mga kasibya no nahitabo dihimo dayon og lakang ang mao nga gobyerno dito sa Taiwan. Daghan silang lakang no kanila dano lisura pag sunod ani diri sa atos Pilipinas mga kasibya o pagsugod ha kaning fairness ang gihatag diri nga gisulti ni Minister Tang ang kabahin sa pag-apod-apod sa ilang mga face mask no ilang gituyo pagsugod ha nituyo sila sa pagpili sa mga parmasya mga drugstores nga gisaliga na sa katawhan no ug ilang gi-assign ang pagpahigayon ani pag-apod-apod sa mask sa mga face mask no aron nga mosunod sa procedure alang sa refillable prescription. Unya dunay gihatag ang Taiwan og national health card sa ilang mga citizens aron nga maapod-apuran mahatagan sila weekly karon bi-weekly sa mga face mask. Unya pinaagi aning data kani hasta face mask ito gi-monitor no maka-report ang mga citizens ang mga mulupyo dito sa gidaghanon sa mga face mask nga gipalit no
or giapod-apod, no? Anhi diri masukod kung pila ang gikinahanglan sa gobyerno nga i-producer or ilang i-produce, no? Base sa panginahanglan. Sa tuwa mo tayo, bisag gamay pagtuod siguro ni Vice face mask, pili panginahanglan sa face mask na to. Mura, depende, kasi makapalit kay face mask mga kasibya. Muna nga to alam, gamma dito, gamma diri, mga sa kaning gihimo rong sa uban, kaning washable mask, no? Kaning kuanan lang nimo, kaning imong labhan mga kasibya. So nindo tong forum katong maong forum na so tingnan na to sa forum giunsa sa Taiwan, no, nga ilang na contain ang COVID-19 pandemic o ang infodemic kay katong murag nasanta ginila dito ang troll, nasanta ginila dito ang kanang pagtumaw bitaw sa kanang pinataka nga mga informasyon nga ipagawas mga kasibya. O pero mo lagi na nakaparat kay diri sa tua ang gobyerno man mao gani gipasanginlan nga mo'y nagpasiugda aning mao nga mga troll mga kapamilya, mga kasibya. Anyway, wala tay panahon na karong mga orasa, medyo milapas ta sa atong oras kay doon na rin mo sunod sa atong tulumanon sa June PEREZ y KAPARES. Kay wa man tay KAPARES kani mao ni siya ang trending karon mga kasibya. Kuyog na si Angie Saniel. Angie, unsay mapaabot nato sa ang trending karon? Murag na kuan kanji, murag ang imong kuan na mute ka na mute. Kani June, maing buntag again, ug Okay. buntag pa ato makasibya. Gimingaw man tanong nga good morning alang sa tanan. So karong adlaw nga Lunes June sama sa naandan magisgot man tag pagkaon kung adlaw nga Lunes sa trending karon. So man atong hisgutan ilabi na nga nagkaduol na ron ang Pasko. Ang akong topic for today, ang trending topic for today kini mga weird or unusual nga mga pagkaon June nga andamon during Christmas season or Christmas celebration. At ang ninyo mga kasibya, kay mo sunod na bagong oras sa ang trending karon uban ni Angie Sanyal. In the meantime, manamilit ko mga kasibya diri sa atong tulumanon sa June PEREZ y KAPARES at your service hangtod ugma ha. Uy, pasaylo ha kay karon ta tong atong Biyernes pag-ibig pero dunay kakulian no manang muni akong gi air sa doon na timing sa gini nga nakakita ko aning mao nga video mo tumoy akong gi pabati karon sa atong tulumanon mga kasibya. Ugma kauban nato ang taga SSS probably boy Wednesday or Thursday ang atong tinugyanan sa pag-ibig. Ang trending karon with Angie Sanyal. Take it away. Daghang salamat June PEREZ ug daghang salamat sa atong makasibya ni uban ni June kaganiha alang sa iyang tulumanon wag gyud siya KAPARES pero ako wag gyud kay KAPARES karong buntag apan inyo akong ubanan hangtod ta sa alas 11 mga kasibya sa bagong oras sa atong tulumanon ang trending karon sa atong mga makauban matag hapon alas 3 hangtod sa alas 4 ninyo medyo ko makauban sa ang trending karon but magsugod na ta karong adlaw alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Din atong hisgutan ang mga trending, meaning mga naguna, mga sometimes unusual, o bag-o alang nato makasibya nga mga hilisgutanan. Sa dili pa ko magsugod because I know nga dagan sa atong mga listeners wala kay nahatagan og background sa trending karon ilabi na kun wa kay mo nakadungog nako during afternoon 3 to 4 p.m. Ang trending karon magisgot ni sa akong gikaingon pa sa trending nga mga balita, trending issues ug trending nga mga topics. Ug ako ning gilain-lain ang matag adlaw mga kasibya nga mga hilisgutanan sa ato ang adlaw nga Lunes ato nang hisgutan ang trending food. It's Monday meals, mga pagkaon natong hisgutan. For the past month, sa pagsugod nato sa SibyaTV, ako na nang gitag sa tagsang nagkadiya po nato mga delicacy, mga pagkaon din sa ato sa lalawigan sa Subo. And also, kini mga trending gud gayong mga pagkaon worldwide mga kasibya. Alang sa atong adlaw nga Martes, ato po nang hisgutan ang Tuesday Tea Technologies. Kalabot na sa
gadgets kalabot sa nagkadaiya nga mga social media karon platforms, and also kini nagkadaiya nga mga creators. Gawas ni dato na gyud sila. Well, naata karon sa pandemic, mas daghan pa nga nakitaan karon nga educational contents, and also daghan kayo when we talk about entertainment ato apo nang makita karon sa daghan kay nga mga social media platforms. We're talking about Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, o uban pa na, kay medyo batanon pa man ta, I'm your millennial anchor, mga kasibya, sa atoan ang mahisgutan every Tuesday. Samtang sa hilig sa music, and also, hilig mo og, gani, showbiz and entertainment, ay mo gagool because Wednesday is about entertainment. Natin i-feature din nga mga artists, natin mga updates about entertainment, din hina sa atong tulumanon sa ang trending karon. And sa adlaw nga Webes, daghang ganahan ani, ganahan sab ko tungod kay pag suroy-suroy ni siya mga kasib. It's Thursday Travels. Mantong hisgutan every Thursday din sa trending karon ug alang pod sa adlaw nga Biyernes to end our week, no? Kung kamo nagtrabaho medyo stressful or bisag nabo diya sa balay, kapoy sad bagyapon bisag nakas balay, ato anang i-end with Friday fitness, and also mental health. Muna to mga hisgutan, dinis ang trending karon sa mga hinaot ko, nga kamo muuban, o kung doon na may ikadugang sa ato mga hisgutanan, open kaayo na diri sa pikas, ang atuan ang comment section alang sa inyong dugang nga mga input, inyong nga mga mensahe, alang kanatong tanan. Again, welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon, ang trending karon, di natong hisgutan, ang trending nga balita, trending issues, and trending topics, mga kasibya. Maing buntag atong i-greet og sayo kini mga naminaw nato oron bisag sa hapon mo ni sila check jud sa attendance, naminaw gihapon nato karong buntag. Maing buntag ni Sir Junel Ningaska, sir, maayong buntag og sa tanang makasibya gikan sa Mohon sa Talisay. Si Sir Felipe Menyoza from Talamban. Si Attorney Aina Magpale, kasibya yung tinuod, naminaw pa dato karong higayuna. And si Ma'am Angela San Juan, happy Monday morning kanimo sad ma'am ug sa mga kasibya ug makauban di sa Pinoy Anan. And si Sir Wilson Herrera, yes sir, new time slot gikan ni sa Barangay Guba ni si Sir Wilson sa Dakbayan sa Sugbo. Again mga kasibya, ubani ko ninyo hangtod sa alas 11 karong buntag. So let's start with trending balita. Sugdan gid nato na sa trending balita, anhi gihapon ta mga kasibya kalabot sa atong kahimtang sa panahon. Unahon na nato dinhi karon sa ako nahimutangan, sa karon pa siguro nakasubay sa trending karon og nakakita na ako pagbalik na nato sa buntag, nagtudlo naman ko no og naa ako nahimutang karon sa lungsod sa Argao. Sa akong background, hayag kaayo init kay kahimtang sa panahon karon. I think for 2 weeks na nga consistent ang inaning kahimtang sa ato ang panahon. Gani karon higpit among pagpatuman pod sa safety protocols kay dunay pag-apod-apod ni sa financial assistance alang sa mga SUC students. I think yesterday nagsugod og karon sab. And actually dili lang ni concern sa mga SUC nga mga estudyante dinhi sa Argao, apan lapad ni nga bahin dinhi sa Southern Cebu, even katong mga nag-eskwela sa main nga tunghaan, nagkuha sad sila karon sa assistance. So daghang mga tinun-an karon ang naa dinhi, Argao, Dalaget, Alcoy, Bulhoon, Oslob, Santander, even din sa Karkar, sa Karkar, Sibunga, Aligunsan kana nga parts naman tay daghang mga estudyante no sa ato nga mga state universities. So mo na gihimo karong adlaw ug sa nakalabay pod nga mga adlaw, maybe sa sunod nga adlaw makapahibaw pa ko sa dugang schedule or magiyahan sa dato makasibya dinhi sa Southern Cebu. So hisgot kog kahimtang sa panahon, dunay tulo ni ka weather system ang nakaapekto karon dinhi sa atong nasod mga kasibya. But maayo ang kahimtang sa panahon dinhi sa ato, aduna lang kay mga pagtutaligsik og pag-uwan kaganang kadlawon, pero wala kay ko nakabantay ani kasibya. Ang tail end of the frontal system ang naapektuhan dito ang Northern Luzon, ang eastern section sa Northern Luzon, samtang ang amihan o ang northeast monsoon nakaapekto pod ni sa pipila pod nga bahin didto gihapon ni sa Northern
Luzon. Ug sa kinatibuk-an kining easterlies maupod ni nakaapekto sa pipila ka bahin dinhi sa tibuok nasod. Apan sa nakita nato nga update gikan sa Pag-asa, for the easterlies sagad aning nakasinati ron sa epekto is Ilocos region. Doon na sila medyo cloudy to pagtutaligsik nga kahimtang dito silang panahon. Ilocos region, Batanes, Babuyan Islands. Sa pipila ka bahin pud sa nasod apil ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region. Tungod gihapon ni sa easterlies, apil na pod niini ang tail end sa cold front mga kasipya. So manay epekto sa ato but dinhi definitely sa Central Visayas og sa Cebu maayo gyud ang ato ang kahimtang sa panahon. Karon adto sa update nato, hamubo lang nga paghatag natog dugang ninyo nga trending balita kalabot pod sa mga kaso sa COVID-19. Actually ang Department of Health dinhi sa ato sa Central Visayas gipaabot do na pod ni laing press conference nga ipahigayon this afternoon to answer your questions. So possibly mga ugma naana po or unyang hapon na natay mga latest pod nga mahipos nga kasayuran kalabot sa COVID-19. Actually kamo makasibya kung namoy kaugalingon ng mga pangutana with regards to COVID-19 situation din sa atoa, inyo din ang mapadangat ug ato na mapadangat ngadto pod sa ilaha nga buhatan. Anhita sa latest nga update sa COVID-19 sa tibuok Central Visayas. Ato nga nakita dinhi kay naa magud may kuan kitawag nato nga kuano GC. Wait sa ha dara ko na nakita alang kagahapong adlaw sa ilahang update do na to'y 13 kabag-o nga mga kaso sa COVID-19 out of the 1,364 nga laboratory results nga gi-release ni sa mga tinugyanan sa panlawas dinhi sa atoa sa Central Visayas. This is lower compared sa nakalabay nga mga adlaw nga gi-monitor sa nato ning apil ang mao nga mga kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Kasamtangan karon nga adunay 700 Gs ka aktibo nga mga kaso sa COVID-19 mga kasibya. But all in all, niabot gyud tag 24,501 ka ma-confirmed cases sa COVID-19 gikan na ni sa pagsugod hangtod karon nga naa pa gihapon ang makalilisang gyud nga COVID-19 mga kasibya. And something that we are thankful karong Pasko is kining gano na to sa recoveries nga naata sa 22,392 ka mga individual lokop ni tibuok rehiyon 7. For the additional cases sa COVID-19, mag-breakdown ta, 5 nagikan ani sa Cebu City, 1 sa Mandawi City, 1 sa lalawigan sa Bohol ug 1 gikan sa Negros Oriental. Mo ni siya'y tagsa-tagsa ka mga bagong cases, hinungdan nga ni saka gyud sa 13 ang ato ang mga cases of COVID-19 sa tibuok rehiyon mga kasibya. And again, for the latest updates, tune in lang mo din hipod sa SibyaTV sa ato ang pagpahibaw kaninyo kalabot ana. Alas 10:21 na sa kabuntagon. For more balita, sa dugang balita, karong udto, ato ang gipaabot, magsugod na sad mi sa amo ang SibyaTV alas 12 newscast. So inyo ko makauban og si Roy. Ato ni Suwayan, aron gud mahatagan pa mo og mas daghan ug mas klaro nga mga balita dinhi sa SibyaTV mga kasibya. And share the word sa tanan nga mga kasibya og kapamilya nato. Si James Sarabilio, maing buntag Ma'am Angie. Nasadtoy nangutana ganiha. Si Sir Jappy Peñalosa, good morning. Welcome to your kuan ni Sir Jappy, new program slot ni nako ay panghapon man ta karon naa ta sa buntag and mo niya kung permanent na schedule mga kasibya. Si Ma'am Norma Romarate, naminaw pod nato karon sa trending karon. Yes ma'am, makasubay man ako alas 10 hangtod alas 11 sa buntag Mondays to Fridays. Og karon kay adlaw man ta nga Lunes, sig init diri hangin-hangin gid makasibya. Atong hisgutan ang kalabot sa Monday meals, pagkaon ang akong giandam ninyo, di ba? Smiling kay ko kaya sa ako excited kung maghisgot gid ta og pagkaon makasibya. Duol-duol na sabta sa lunch
So pwede naman mag-prepare diha. But the things that I will be sharing you today, ang uban ani nila ordinaryo mga pagkaon. However, nahimo siyang gitawag nga weird or unusual because dili pod niya siya ang sagad nga atong andamon during the Christmas season or sa Noche Buena na gyud sa tagsa-tagsa nato ka mga lamesa. But this is a practice, tradition, and also pamaagi na gyud ni a celebration sa pipila ka mga communities around the world mga kasidya. Mo na tong hisgutan karong buntag ang mga weird or unusual food nga ato ang wa usahay wa ta kahibaw, maybe ang uban ninyo kahibaw na ani gikan sa uban sab nga mga nasod. Let me just prepare kaning slide. Nigawas gid akong pagka-maestra karong buntaga kasi biya kay nag-prepare ko og slides. Alang ninyo aron mas makita ninyo, ma-visualize ninyo ang akong hisgutan dinhi sa ato ang tulumanon. Okay? So kung doon na mo yung mga input ani, I will welcome that mga kasibya. So makita ninyo dinhi sa atong screen ang atong presentation alang karong buntag. I don't know if makita ba ko ninyo, kaya ang nakita lang sa akong screen is ang kinatibuk-an naman sa akong presentation. Let me just check ha, nabaguan din ko ani karon mga kasibya. So mo ni weird Christmas food nga andamon nato diha sa tagsa-tagsa nato ka lamesa. Okay? So, atong sugdan mga kasibya, sa Pasko sa dinhi sa Pilipinas, kitang tanan is very excited sa pagsaulog sa Pasko. Kinsa manggod ang dili, di ba? Kay kung magisgot ta og Pasko, it reminds us of families, pamilya gyudayon ang atoa nga mahinumduman. Ikaduha nga ato ang mahinumduman mga kasibya ang unsa man pagkaon, mo na excited kayo ta. Ikatulo, mga regalo kung maabot na ang Pasko. Na makalimot gita usay nga ang essence good of Christmas is not just kini nga mga celebration. Gitawag pa nato sa mga batan-on pa bongga, mo na jargon nga gamito nila. However, makalimot ta usahay nga ang katuyuan gid ani is to prepare ourselves for the coming of Jesus Christ, ang batang Jesus sa iyahan ning nativity makasibya. So unta di na nato malimtan, but this is part of our culture. Ang pagplano pa lang daan nato unsa may mga pagkaon oy alang sa Pasko, di ba? As early as September, kung moingon na ta og Burr months mga kasibya, mangandam na gyud ta. Unsa man ako andamon? Ako gyud sa person ganahan ko nga andam daan kay budget. Aron budget wise andam ta. Pero we know we really look forward alang gyud sa Pasko. So sa giingon pa bitaw nila bisan mo basa mo na og mga articles gikan sa local nato nga mga papers, even sa mga international karon nga mga websites and also mga articles and write-ups, inyo mga makita diha nga for them special ug unusual sad ang celebration nato sa Pilipinas because as early as September, basta na Burr, mangandam na gyud ta. However, karong tuiga, doon na lang gyud nakalahi tungod lagi ni sa pandemic, tungod sa COVID-19. At dili na mopugong kanatong tanan mga kasibya. So karon akong gipakita sa screens, maon ni siya ang pipila sa mga pagkaon nga common nga atong andamon, kaunon, mapalit during the Christmas season, Pasko sa Pilipinas. So usa sa common kining queso de bola. Apan in all honesty, igo ra ko nakakita queso de bola diha sa grocery. Oy, pila na ko 28 anyos na ko pero po katilawan ni mga kasibya. Pinoy baka gid ko. Bitaw kay dili siya usa sa kanang permanente nga pagkaon nga naa sa amo ang lamesa. Coming from my end dinhi sa amo sa probinsya, simple ra gyud ang mga pagkaon nga amo ang andamon. Di ba kani murag usa pod din sa star of the Noche Buena ang queso de bola. So but many families mangandam gid sila kalabot ani, di ba? Kung matan-aw ta sa mga presyo gikan sa Department of Trade and Industry, usa gyud na sa i-monitor ang presyo sa queso de bola. So sa may inyong hinumduman, inigtilaw niyo sa queso de bola, i-share ninyo. Comment sa ato ang comment section. #lami, #makabusog, ug uban pa.
Samtang dinhi sa tapad aning queso de bola inyo makita ang I don't know if makita ba akong cursor mo ni siya ang bibingka kalami pero ang bibingka would would vary sa bisag asa ka nga bahin sa Pilipinas murag lahi ang bibingka sa Luzon naapoy variety dinhi sa ato sa Kabisayan dinhi sa amoa pananditan sa ako nahimutangan sa Argao simple ra gid kay among bibingka. Mostly ani tag 5 ang buok. And bisan og walay Christmas season, kuan ni siya staple snack dinhi sa among lungsod kung ana ka sa merkado na gyud mamaligya matag adlaw. Maybe sa uban pod nga mga areas dinhi sa Cebu City, makita nato nga naapoy kuano bingka ibaligya diha sa kadalanan pero makaingon jud ko nga definitely naa gyud siya kalahian sa lain-lain nga lugar. But sa kauluhan, mabantayan ako nga hisgutan na kayo nilang bibingka, sa ato bingka man, bibingka, kung panahon na gyud nga nagkaduol na ang Pasko. Ang karadong nasad ang tawag gani ang kining misa de gallo mga kasibya usapod ni sa mapalit dayon nato source of income alang sa kadaghanan and also source of happiness nato nga mga manimbahay bisan naapay limitasyon tungod sa mga safety protocols usanin sa ato agyod nga paaboton nga atong matilwan ang lamian kaayong bibingka. And to insert lang sa music millennial na gyud kay ko karon ang Ben and Ben usa ni ka band dapod sila song about bibingka. It talks about misa de gallo o kining pagkaon itself and life and love and happiness. Pwede mong maminaw ana, di lang nako ma-play kay ma-mute ta dinhi sa YouTube o sa Facebook. Anito sa pipila ka mga messages ninyo ha. Si Angela San Juan, mas ganahan ko ani nga time is Angie kay maka-straight ko na siya tanaw from 6 a.m. Thank you, ma'am. Ginimo jud naman ning adjustments pod. Alang ninyo og may kay makalugar po ko aning mga orasa. Si Pat Etevi, good morning. Si mo Erin Velbar, niingon nga lami ang queso de bola with pandesal og Spanish sardines. Alas 10 pa man ta apan maragi gutom nako, Ma'am Irene sa imuha nga paghulagway ang sound kay ako promise gyud di man ko magkaron ingnon. Wa ko katilaw sa pagkaon wala gyud kani queso de bola. I've never tried it. Di pa jud ko fan og cheese pero kani siya pagkaon na wala sa amo nag-save siguro mi nagtigom jud. Ako mahinamduman spaghetti, salad, chicken. Mao nay usual nga naa gyud kon Pasko. Now let's go to tananan ang lamian nga lechon. And ang lechon best gid kaayo siya nga nagikan dinhi sa atoa sa Sugbo, di ba? Marag bisag asa ka maabot nga lugar, masugbuanon ka, sila po didto makaingon gyud nga, uy, kanang taga Cebu ka, patilwa sa lechon. Ang sarap ng lechon nyo doon sa Cebu. And bisan og usahay ganing ipatilaw nato nila, is dili pa jud ang best for us nga lechon. Lamian kaayo na ang mga taga-kauluhan. Or even sa Mindanao, kay na ako yung mga friends ato from Luzon, ni Ari og Cebu, gidapod na ako og kanang-kananan og lechon, lipay jud kay sila marag na kompleto ang ilaha nga pagbisita dinhi sa atoa kung nakatila og lechon. And atong Pasko sad kon medyo afford nato, lami gid kaayo ang lechon. Depende pod ni ako kuan lagi magawas jud ang mailhan no dili kita gastador. Kung sa small kanang families lang kay gikan mo gamay rang pamilya only child good ko so sa kaniadto si mama si papa ug ako good for the three of us as ni nagkaedad na ta makitaan man nato nga Christmas equals reunion so mas dako na nga pamilya ang nga circle ang maapil kani maka-afford na gid og lechon ang kadaghanan so makatilaw hopefully karong Pasko makatilaw ta sa lamian kaayo nga lechon no very inviting na pay sili sa panindinhing mga sausawan sa layo nga pagkalamian gid kaayo mga kasibya. And then gikan sa lamian nga lechon anhita sa puto bumbong. I'm not sure sa uban ba nga bahin dinhi sa ato sa Sugbo is daghan bug mo baligya but panagsara gyud ko nga makita nga dunay mga mamaligya ani gawa sa kuan
Santo Rosario kaniadto kay nakapuyo pug ko dapit diha. Naay mamaligya kana panahon sa kanang misa de Gallo, simbang gabi, pero wala ko'y mabantayan kaayo in a common nga adlaw, usual nga adlaw. Dini pud sa amoa sa Argao, wala jud ko nakabantay sukad bata ko. I've tasted or nakatilaw ko aning puto bumbong katong nakasuroy ko 2017 didto sa Laguna kay atong kapamilya nga si Juris Gialipod, taga Laguna man gyud na siya, nakauban ng taon ko didto one Christmas season, nya daghan kaayog na maligya og puto bumbong. Ako di jud ko fan of something violet. Oh, i-connect gyud nako or kanang ube something, pero lami jud siya. Kaingon ko. And makabusog dayon, makabugat dayon na sa atong tiyan kung ganahan ta nga mabusog, especially early morning gikan og simba kana, and very tasty. And ganahan gi-appeal jud nako ng bingka or bang bibingka kaning puto bumbong because it speaks a lot about kaning tradition pod nato and our culture sa kakanin. Kaya usay malimtan na nato ganahan na kay ta og mga binag-o nga mga pagkaon nga na-feature pa no kaniadto like sa milk tea, samgyupsal, mga pagkaon gikan sa uban nga mga nasod nga kuan kayo ta kanang na si term ani na deadly pud ta ba na ipatronize nato mga pagkaon, pero ay kalimot ang napod datong kaugalingon nga lamian kaayo nga mga pagkaon. So gilingaw-lingaw ta mo gamay og gipaila-ila bisag kailan na mo ani nga mga pagkaon kung manghisgot ag Pasko dinhi sa Pilipinas. Kamo unsa man yung mahinumduman, unsay mga constant nga food nga naagid sa lamesa kung moingon mo Pasko mga kasibya, de? Halihog daw ko, comment daw mo sa ato ang Facebook and also YouTube comment boxes. Kar ako daw i-minimize ni gamay aron makita nato kung nabay comments pod from YouTube. Ang makita pa lang nako dinhi is sa Facebook, si Ma'am Angela San Juan, yun siya, true, lami ang queso de bola with pandesal. Ako'y, ni-share po din ni Ma'am Angela gihapon, diri sa Frutas de Cebu sa Tisa, naapo to bongbong, during Christmas season. Kung ako na sayop mama, man ang dani, man mo shortcut, gikan sa Gaisano Tisa, pagawas ka sa Katipunan. Pitad ko kalimot, sa guwan ako balik-balik sa syudad. So naaday sila baligya po dihang dapita. So again, for everyone na minaw nato ron, comment your favorite Filipino food kung maghisgotag Christmas season. Basahan ko na later samtang magpadayon ta sa ato ang hisgotanan mga kasibya. Full screen na pod nato. Ang gitawag nato nga mga weird or unusual nga pagkaon kung maingon tag Pasko sa tibuok kalibutan. So kani ang akong unang ipakita sa ato ang mga kasibya. Inyo na bang nakita? Padong na bang paniod to? Unta medyo way ludanon. Kini is kuan lang for purposes of discussion. Mo nigit ambot ko sure if mo pain banner mo pane worms mo ay tawag ani nila mga kasibya. Kadaghanan ani is naagyod sa Southern Africa. I-minimize lang na ako ha. Ang ako ang gi-share ninyo. So nag-search ko kung unsa may susama og lami ani, pero wa ko'y matandi niya dinhi sa atoa sa Pilipinas. But kining mao nga pagkauna mga kasibya is something part yun sa traditional African cuisine. Nga di kung unusual ni panalagsa rin sa atoa, daghan gyud nato dili gyud mo kaon ni ining worms. But dito sa ilaha is kuan siya. Part good na ni sa ilaha nga culture dito o gani naa ni sa ilaha nga mga restaurants, even sa ilang classic nga mga tourist venues or restaurants bisitahon, inyo ning ma-order kining mao nga pagkaon. Sama na lang sa usa ka diner or restaurant dito ni sa Zimbabwe. Napod sila dito no. Bisan og daghan kay silang pagkaon, buffet style, apil ni sa ilaha didto nga giandam nga pagkaon. And during Christmas season, usapod ni siya sa andamon gid nila mga kasibya. Wa pa man ko ka-try bisag kanang pinauga nga worms, fried worms. Kung nakatilaw na mo, i-share daw na mo dinhi. Ingon sila lami ra daw. Di ko anan wa lang jud ko kasubay, wa pa lang jud ko
nakatilaw. So kining mao nga worms in African culture, kuan gud ni kabahin ni sa ilahang pagkasila. Ana gani. Normally, makakita jud daw kag dagko nga mga bags of dried or smoked mopane worms sa pipila ka mga merkado, particularly didto ni sa Zambia, Zimbabwe, Botswana, South Africa ug Namibia. Mura siya ang iyahang kadaghanan sa color niya is gray, grayish looking kining mao nga gipauga nga worms mga kasibya. Sagad daw ani mao day gitawag ni siya mopane worms. English name niya nakuha gikan sa mopane trees. Usa ni ka common species didto sa kahoy sa northern area sa southern Africa. Nga daghan pod ni ang mao nga mga worms. Ug ang best time to harvest them kay sa ilaha daw nga late larval stage. Kay medyo tambokon siya. Mo po siya plump gani kaayo ang worm. Unya mas juicy ko no. Ay. Og wala pa sad ni siya giingon nila haven't yet burrowed underground to putate into their mouth phase. So naapod ang mopane worms unsay kinaon nila mango trees o kini mga bushes gikan sa diha ang ilahang pagkaon aning mao nga matang sa mga worms. But dili gid siya worms technically nga worms na makita niyo diha sa yuta no. Actually kato giingon ganihan ako is mouth gid ni siya larval stage padong sa iyaha nga pagka-mouth. Nangita og duol-duol niya nga taste. Ang nakita nako sa akong gi-search is kining ilapong South African delicacy nga biltong. Nakatilaw na ba mo ani? B-I-L-T-O-N-G. This is described as kuan daw ni siya karne nga gi-cure o gi-dry ni siya gipauga. Serve ni siya in slices o strips nga pagkaon. So daghan ni didto sa South Africa gyud mga kasibya. Sagad ani ang nagikan sa nako diri ha. Naay chicken, naapoy bacon biltong, naapoy kadaghanan beef o kining gitawag nila nga game, G-A-M-A, dili duwa. But ang game kono nga biltong known in venison in South Africa refer sa mga animals sama sa impala, kudo, wild beast o ostrich. Okay. So mao na siya murag giduol-duol daw nila nga taste. So mura siya meat in short. Gipauga, dried meat ang lami aning mao nga worms. Pero kung dili gid kay ta fan ani mga kasibya, maybe we can stick to meat, dried meat na lang alang sa inyo ha nga pagkaon. Ilabi na nay uban nga di gid sila mahimutang sad-ani. Again, kini akong gi-share ninyo, is paalang lang pud sa atong hilisgot kung buntag unta di mo masuon nako kay hapit na paniud to basin mawadan mo gana. Now let's go to the next nga pagkaon. Kani, dili siya weird og super unusual. Apan unusual because sa panahon sa Pasko mangandam ra ta og apples. Gitawag na to nga apples. Alang lang gyud para decorate sa atong lamesa, di giguro ta mo kuha nag apples. Kay unahon na to ang lami nga mga pagkaon, di ba? And also padung New Year kay gi-consider ni nato as apple pud sa mga lacking of fruits no kay lingin man sa danyang porma. So naagyo tay dagan diya sa atong lamesa. But didto sa China mga kasibya, usa ni sa unique kaayo nga pagkaon nga ibaligya og andamon during the Christmas season or sa atong Noche Buena. Sa kining gitawag nila nga peace apples. Kusog mo po og apple pero karon pa ko nakahibaw kalabot ani. Manindot ni maka-learn kung apil ha sa ato ang pag-share ninyo sa peace apples. I think ang uban is kahibaw na ani. However, let me share to you this morning sad nganong unsay nakalahi ni ining gitawag nato nga peace apples. Kini tungod mga kasibya, hibaw man ta nga ang China is a country nga dili man gyud dili man ni sila mga Christians or Catholics.
And syempre, sa panahon sa Pasko, dili gyud ingon ana ang ilang celebration o gani communities ra ang mag-celebrate didto nga kani ni follow gyud sa Christmas. Kay lahi man ilaha didto nga ilang beliefs, ilang mga pagtuo, unlike us nga sagad nato Catholics and Christians. So didto sa China ang December 24 midnight or ang 25 dili siya as celebrated sama dinhi sa ato as sa Pilipinas ug sa uban pa nga mga nasod nga nag-celebrate gyud niini. However, dunay mga gibaligya kana makita ninyo karon sa inyo nga screen. Gibaligya ni nga mga apples, kag gibaligya sa mga small Christian communities kay ang pagpadada og apples as gifts sa Christmas Eve didto sa nasod sa China, nahimo na pud siyang part of the tradition. Sagad ani nila giputos og mga colored nga mga papel. Din makita ninyo sa akong picture diha is na mga intricate kaayo nga mga designs nga ilang murag sculpture no sa fruit. Ilang gihimo ang mga design diha. So, ang mga messages mostly is about peace, about safety nga sa makadawat sa mao nga apple mga kasibya. So again, there's nothing unusual gyud diha apan kita wala ni nato kanunay nagibuhat. So kung dili kita ganun mo gasto na mohatag lang siguro tag peace aron atong i-share at to apod nga mga kaila bala og mga minal sa kinabuhi. So for many years tungod kay nahimo lagi siyang part na pod sa tradition sa mga communities, labi na sa mga younger generation sa mga China ron, ni-adapt na pod sila ang gitawag nga mga decorative apples during Christmas Eve nga ilaha pod nga ihatag o i-share ngadto sa ilahang mal sa kinabuhi mga kasibya. So mao na duha nato nga gi-share kaninyo karong buntag dinhi sa atong tuluman. Noon. Nakita pa ba? Sorry, nawala ako presentation. That's it. Adto ta sa lain na sad nga pagkaon. What do you think? Kung sa may laing murag unusual food i-prepare nato during the Christmas season? Ano sunod? Natay mga listener way, I know. Di lang ko sure si Ma'am Nidan Remedios makapaminaw ba nato karong gayon na kay murag lahi ilang oras didto. So ang akong ipakita nga sunod ninyo ngayon mga kasibya is this one. Correct me if I'm wrong, kay most of the time I'm wrong. Smalahove, mao pagbasa ani, or Malahove from Norway. So tan-awan ninyo pag-ayo ang naa sa picture. So maratag klase gid ani karong buntag i-apply gid ang pagka-maestra. So may nakita ninyo diha sa picture. I need not say more about aning mao nga pagkaon. Again, Smalahove gikan sa Norway. Managingon nila, what you see is what you get. So hatagan nato dugang kasayuran unsa maning mao nga pagkauna mga kasibya. Usa ni siya ka traditional Norwegian dish nga kaunon gyud din siya sagad during Christmas or Christmas season. Ug unsa man ang nakita di sa plato, sheep na siya. So ulo sa sheep is a sheep's head. Mao na ang i-serve. So tibok gyud siya, di ba? Sa nakita nato sa picture. Nagtugi ko nga part ra niini mga kasibya ang naa pero pag i-search na ko ang dugang nga mga hulagway kuan gyud ingon ani di ay consistent gyud siya. Ingon ani ang ako ang nakita nga pagkaon nga i-serve gyud diha sa lamesa. So sa pag-prepare ni ining mao nga pagkaon, ang ila ding gibuhat ani is una tangtangon ang utok sa sheep. Mabiganan sa uban no kung kaon taglek baboy manok utok gyud atong tirada. Pero kani di ay ang inig-prepare niya kuhaon ng brain sa sheep and then i-torch ang iyahang fleece and also ang skin sa sheep. Human ni ana, ang iyang ulo, asinan na, salted, paughon, og i-boil niya siya sod sa 3 ka oras. Nya human sa pag-boil niya, ang head
ready na siya, andam na nga i-serve, kauban, makita niyo sa picture, kana mashed potatoes, na po turnips, uban pa, mamo nila mga natawag partner or mga side dish together with the sheep's head. Gihulagway dinhi nga sa uban nga mga rehiyon didto sa Norway, biyaan ra or dili kuhaon ang brain sod sa katong-o sa sheep. Samtang kini gi-prepare. Then after cooking, i-scoop out siya. Anad na taan ni, i-scoop out siya niya. Kaono na dayon alang sa mga giservan sa mauni nga pagkaon mga kasibya. Kuan siya no, ganahan pug ko musuway. And kung atong paminan kung giun siya sa gi-prepare, sayon ra siya. Kita ganahan kay taglami kanang tinagalog pa no, malasa talaga ng mga pagkain, daghan tag mga isagol. Pero ila easy steps ra to no, gipauga, giasinan, giboil, giserve na. So ganahan ta ko makaibawon sa kahay dool-dool nga taste aning mao nga pagkaon. So mga naminaw nato diha nga nakatilaw na aning mao nga pagkaon, maybe you can share it with us, Malohov, mga kasibya, o kung natin mga kaigsuonan diha sa Norway. Natakig agaw nga naa didto, mangutana unta ko, pero maguhin na kay ang tanan. Murag patatas ka na, ganahan kay ko anida. And let's go to the last food nga akong ipakita alang ninyong karong buntag dinhi sa trending karon for Monday meals. Alas 10:49 na sa kabuntagon. Dili ni siya sponsored in town, pero ako siyang giapil mga kasabya kay of all the food items na ako diyang gi-search, again, nakita na ako nga consistent jud ni, diba? Ang KFC na naman ni branches din sa tuad gyud sa Pilipinas, mukaon sad mo diha, mupalit sad mo, kung ganahan mo sa ilahang chicken, naguban pang mga produkto. But kani Kentucky Fried Chicken, particularly didto ni sa Japan, Kentucky Christmas. So naka-picture yung gipakita dinhi from Japan na didto nga ilang branch dito makasibya, di ba? Nakita ninyo na ay logo showing kaning the Christmas season. Doon ay bucket of chicken, na salad, o na chocolate, I think it's chocolate mousse, nga apil sa ilahang Christmas set. Let's talk about this. Ngano man, nga ako aning giapil karong buntaga every day, kung naalang kay kwarta, na kay, wala man, 90 pesos or 100, makapalit na ka niining mao nga pagkaona diha sa mga malls, mga kasibya. But didto, sa nasad sa Japan, maybe na mga nakabisita didto or may nagpuyo didto mga kasibya. Again, share it with us. Is dili pud gihapon usual ang celebration of Christmas or Christmas Eve sama sa China. Again, dili man siya sama nato din sa Pilipinas nga we are really giddy and excited kung maingon tag Pasko na gyud, culturally, spiritually sa Christmas season. So didto mga kasibya, every Christmas season, gi-estimate nila nga moabot sa 3.6 million ka mga pamilya nga Japanese. Ilahang mupalit sila or they treat themselves aning kanang Kentucky Fried Chicken o sa KFC. Nahimo gani siyang nationwide tradition. Kita gipulan tag manok. Kay kung magkalisod, mao man ni atong kaonon mga kasibya. Didto sila sa Japan, mahimong kuan taas ang sales niining mao nga tawag ani mao nga pagkaonan because months pa lang daghan na kayong mo pa-reserve alang sa ilaha nga pagkaon. So gani naapod sila Valentine's Day kana pero lahi lang gyud kuno kaayo kun Christmas season na mga kasibya. Doon na sila gitawag nga special Christmas dinner, kani KFC special Christmas dinner. Nga i-order niya siya months, ang uban weeks in advance. Aron nga dili sila maglinya gawas diha sa mao nga mga kananan sa ilang pag-order sa mao nga pagkaon. To nakita din hino. Gibutyag to sa ilang spokesperson sa mao nga company didto sa Japan, si Motoichi Nakatini. Nga ulan nilang gipasalamatan ani ang ilang manager didto sa first
KFC dito sa ilang nasod si Takeshi Okawara. Kay niadto ko nung 1970 sa pag-open sa branch nila dito Makasibya, si Okawara, ni mata ko nun storya-storya ta ha, ni mata ko na siya in a midnight. Iyang gilista ang maong idea nga party barrel nga gitawag nga isoldo ibaligya panahon sa Pasko. And then nahimo siya or ni-click na hinuon siya pag-ayo didto mga kasibya. And little did they know nga nahimo siyang kabahin na pod sa ilang tradisyon alang ni sa pagsaulog sa Pasko when it comes to food. Kay we know nga kung Japan, daghan sa glamian ka nga mga pagkaon. Ako not really a fan of, but we can see pamanjud ka adtong Japan, sarihata. Kung nakaadto na mo, very good, nga daghan ang mga daghan ang kapilian nila. But, di ba, a normal food sa atong lamesa, makapalit ikong 15 dito sa merkado, makaluto si mama, makaluto ta katong kaugalingon, maka-order kita gikan sa maong pod food chain every day. Pero nila dito gitreat ni nila as a way to celebrate but to treat themselves on the eve of Christmas. So this is something muna kayon kung anong unusual ba or weird king usa sa gi-feature nako karong buntag nga pagkaon. So karong higayon na mga kasibya atong balikan ang mga akong gipakita ninyo nga pagkaon dinhi sa Monday meals. Again, for the weird or unusual Christmas food, kanay mga pagkaon sa Pilipinas, muna na itong gisgutan. And then, atong gi-feature kining mopane worms, gikan ni sa sagad ani sa Southern Africa. Ikaduha, ang peace apples sa China. Ang ikatulo, ang smalahove o malahove dito sa Norway. And lastly, ang KFC Christmas dito ni sa Japan mga kasibya. So, maunay ato ang Monday meals alang sa una na kong Monday nga inyo kong gikauban sa buntag na dinhi sa trending karon. Alas 10:55 na sa kabuntagon. Again, thank you very much sa mga ni-welcome na ako sa itong bagong time slot. Good morning ni Ma'am Jennifer Ricarte. Good morning, Ma'am Jen. Si Sana Molina, present sad. Si Ma'am Kathy Umpad. Hi, Ma'am Angie. Happy to see you in the morning slot. I hope nga morag mas convenient ni alang ninyo ang pagpahigayon sa atong trending karon every morning. So, spread the word. Naradi diri ako, Mike. Balik og hunghong og i-share ni sa uban nato nga mga kasibya so that ilang matultulan na gyud alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag mga kasibya. So that's it for Monday meals dinhi sa trending karon. Ugmang adlaw, mag-prepare jud ko ani kay naami kalihukan dinhi sa tunghaan. So maybe makaandam lang ko og presentation alang ninyo sa Tuesday because Tuesday is about technology. So standby mo unsa mga i-feature na sab nako alang ugmang adlaw. Sa Miyerkules kun kahinumduman nato ni adtong adlaw nga Miyerkules last week sa akong afternoon slot nagisgot ko sa mga movies to nga na-appeal sa top 10 sa Metro Manila Film Festival og ako ang mga gamayng idea og review sa ilang trailers. So ako nang padayonon come Wednesday din hina sa trending karon sa kag-all uban ta aning mao nga mga oras sa Monday to Friday. And also hatagi ko higayon ma-invite sad mo sa atong Saturday nga tulumanon alas 12 hangtod sa alas 2 sa hapon magnegosyo tabay kinami mga pa-premyo didto masayangan ko usahay ba kay ang uban dili mo tubag sa to mga pangutana especially kamo diya mga students mga mama apil gyud mo kay nato ni apil nat nalipay kay atong pa-premyo through GCash oy mapalit jud nato gatas diaper ug uban pa mga kasibya. Okay? So this time, sa hanapos nga bahin sa atong tulumanon, alas 10:57 na sa kabuntagon, kapaspas ra sa oras. Og lahi sa gid ang buntag, oy. Marag dili kay ang tanan. Sige, so anita,
sa atong gospel alang karong buntaga to bless every one of us alang sa pagsugod nato ning simanaha mga kasibya. Another week, another prosperous week unta alang sa matag usa kan nato. So akong gi-share gihapon din sa atong screen ang atoan ning gospel alang karong buntaga gikan ni sa Mateo 21:23 ngadto na sa 27. Ug sa pagsulod niya sa templo ang mga saherdote nga punuan ug ang mga ansyano sa lungsod miduol kaniya samtang nagpanudlo siya ug miingon sila kaniya, pinaagi ba sa unsang kagahom gibuhat mo kining mga butanga ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahom? Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, aduna usab ako ipangutana kaninyo. Ug kun inyo akong tug-anan niini, nan tug-anan ko usab kamo pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. Ang pamautismo ni Juan diin ba kadto gikan? Gikan ba sa langit o gikan ba sa mga tao? Og ilang gitulutimbang kini tali sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon. Kung moingon kita gikan sa langit, moingon siya kanato, nan, nganong wa man lagi ninyo siya tuohi. Ug kung moingon kita gikan sa tao, mahadlok kita sa katawhan kay ang tanan miila man nga si Juan propeta. Busa si Jesus gitubag nila nga nag-ingon, ambot lang, ug siya miingon kanila. Di ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahom gibuhat ko kining mga butanga. Mga kasibya, daghan king salamat sa inyong pag-uban nako karong buntag sa laing edisyon sa atong tulumanon sa trending karon. I hope you will be blessed, you will be productive alang karong semana ug padayon ta sa ato ang kuan gihapon oy pagpanrabaho, pagbuhat sa mga butang, liwa niining pandemya gihapon nga nagsigig samok sa atong tagsa-tagsa kama kinabuhi. Sangan sa tumakaubanan sa SibyaTV, kini si Angie Isaniel ug paminawa unyang alas 12 sa udto hangtod sa alas 12:30 ako ikauban si Roy alang sa atong mga balita dinhi sa SibyaTV. Alang sa tulumanon nga naghisgot kalabot sa trending balita, trending issues and trending topics kini si Angie Isaniel, kini ang trending karon. Mayong buntag mga kasibya.